Meaning sa go, sa mana, lakaw. So meaning, para maga-disciple ka, kinahanglan ka mo lihok. Amen. Kinahanglan ka mo lakaw. Though we pray, Lord, send me people that, Lord, nga ako ang atimanon. Pero you have this responsibility to go. Amen. So kinahanglan ka mangita, kinahanglan ka mangalag, kinahanglan ka mulihok. There is this human responsibility na naka-attach ani. Go and make disciples. No? Although panalangin jud kay na kami itong niabot na nagkalit, pero most of the time, kinahanglan nga nakay buhaton. Amen. Ino makatawag nakay buhaton. Naakay buhaton. Nakay buhaton. Pero ang promise ni Lord, ubanan kaniya. Amen. Ubanan kaniya. Pastor, di man maminaw, pastor. Nagwali ko sa nagwali ko sa eskwelahan, nagwali ko diri sa park, di man maminaw. Kuy pakialam, giubanan ka ni Lord biskan wa sila naminaw. Amen. Do you believe na biskan wa sila naminaw, giubanan ka sa Ginoo? Amen. Giubanan ka sa Ginoo. Go and make disciples and He will be with you. No?